अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जुनैद सलीम, शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज अजीजी का जी चाह रहा है कि वो तारीख यानी कि हिस्ट्री की खिड़कियां खोले। यार जुनैद, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये जो हम कई लोगों के मुंहों से सुनते हैं, होते तो वो मुंह ही है यार जिसमें से आवाज आ रही होती है कि जी ये जो जितनी भी यहाँ पे तरक्की हुई है बरे सगीर में, ये सिर्फ अंग्रेज नहीं की है, ये सारा कुछ अंग्रेज ही बना गया, वरना हमसे कख नहीं था बढ़ना। तो मगर जब मैं वैसे गौर करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार हर शय तो ये मुगलों ने मुसलमानों ने बनाई हुई है। जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनाया, शाही किला मुगल बना गए, ये शाही मस्जिद मुगलों ने बनाई, दूसरा मोटरवे अब हमारे दौर में बना है। कोई इतना कौन सा ये रेलवे लाइन के अलावा मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं अंग्रेजों ने इधर बनाया। जो भी अंग्रेज ने किया था वो अपने मफादात की तकमील के लिए किया था ना, हम पर तो कोई एहसान नहीं किया था। ये रेलवे लाइन या दीगर जो तरक्याती मंसूबे थे वो असल में यानी बरे सगीर की आवाम के लिए नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थे ना, अपने तजारत के लिए उन्होंने ये रेलवे लाइनें भी बचाई। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल सिस्टम्स बनाए थे हुकूमत के लिए वो भी कोई यानी मफादे आमा के लिए नहीं थे। वो एक टिपिकल सोच थी कि गुलामों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जो आज भी जिनमें से अक्सर प्रिवेल कर रहे हैं। हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि यार किया क्या था अंग्रेज ने इधर माशवाए कब्जा करने के, कुछ पता भी तो चले ना। ये एक अस्पताल है जी, ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में वो अस्पताल उन्होंने बनाया। असल प्रॉब्लम पता है क्या है? गंगाराम हिंदू ने बनाया, ये बाकी सर्विसेज अस्पताल, ये वो 36 अस्पताल बाद में हम लोगों ने यहाँ हमारी हुक्मरानों ने बनाए। प्रॉब्लम ये है कि आज बदकिस्मती से मुसलमान अपनी हरकतों की वजह से, अपनी काहली की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से इस नहज पर आ खड़े हुए हैं कि उनको कटहरे में खड़ा कर दिया गया, बल्कि कहना चाहिए कि वो आज तारीख के कटहरे में खड़े हैं और हर शख्स मुसलमानों पर संगजनी कर रहा है, यानी बगैर सोचे समझे जो मुसलमानों का ड्यू क्रेडिट है वो भी नहीं दिया जा रहा। और बर्रे सगीर में खास तौर पर जो मुख्तलिफ सकाफती पहलुओं से जो कहा जाता है कि मुसलमानों की सकावत थी क्या, हमारे पल्ले था क्या, जो कुछ बर्रे सगीर को दिया है वो या अंग्रेजों ने दिया है या हिंदुओं ने दिया है, यानी तारीख के साथ इससे बदतरीन नाइंसाफी नहीं हो सकती। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो सुन के हैरान हो गया हूं। मुझे एक बुजुर्ग बता रहे थे कि ये जो पहनावा है, लिबास जो है, जिसको हम कहते हैं जी कि या ये अंग्रेजों का या हिंदुओं का, उसने कहा बिल्कुल गलत है। शलवार कमीज जो हम पहनते हैं ये मुसलमानों की है, पगड़ी एचकन वास्कट ये मुसलमानों की है। फिर ये जो खवातीन का जो लिबास है, गरारा शरारा लहंगा, ये वो कहता माँ सिवाय एक साड़ी के बिल्कुल कोई चीज हिंदुओं की नहीं। और जो अंग्रेज पहनते हैं वो इधर अल्लाह के फजल से नजर ही नहीं आती, हमारी खवातीन वो पहनती नहीं। अच्छा, बूदोबाश की किसी भी चीज पर देख लो, यानी खाने पीने में अक्सर हमें यह ताना दिया जाता है कि ये बिरयानी कोरमे ये जो कुछ भी है ये हिंदुओं की इख्तरा है, ये भी बिल्कुल गलत है। अच्छा, बिरयानी कोफ्ता निहारी जितनी चीजें हैं ये मुसलमानों की दी हुई हैं, मां सिवाय साग के और दही भल्ले के। अच्छा। ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहरहाल गंगा जमुना की जो तहजीब है उससे इनका ताल्लुक है। ये साग उधर से आया हुआ है, मतलब ये उनके मेरे बड़े ताए ने तो मशहूर पिंड में किया हुआ था कि साग पहली दफा मैंने कोटा। और ये जो तुम कोफ्तों वाली बात कर रहे हो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी मुसलमानों की इख्तरा है। क्योंकि मेरे दादा अबू का जो बड़ा ताया था ना, बहुत पहले की बात हो गई, वो तो बहुत ही बड़ा ताया हुआ ना। हाँ, यानी बहुत बड़ा जो मेरा ताया था उसका नाम था लालदीन कोफ्ता। अच्छा, हाँ, मशहूर था वो, पूरे कक्कड़ में मशहूर था लालदीन कोफ्ता। अब फनून लतीफा की तरफ आ जाओ, गजल रुबाई मरसिया ये भी मुसलमानों की इख्तरा है। अब तुम ये साजों की तरफ आ जाओ, ये जो म्यूजिक के साज है इसमें ये सतार रुबाब और तबला ये भी मुसलमानों की इजाद है। अच्छा? तो भाई बाकी रह क्या हाँ यार आर्किटेक्ट के मैदान में तुम देख लो कि कहा यह जाता है कि मुसलमानों की आमद से पहले यहाँ पर जो आर्किटेक्ट था वो सिर्फ तकोने मंदिरों तक और बेढब्बे से मकानों तक महदूद था। ये मुसलमान थे जिन्होंने बर्रे सगीर को मेहराब मीनार और गुंबद दिए थे। बल्कि गुंबद से मुझे याद है ये जो वापडा उसके सामने एक गुंबद नुमा इमारत है जिसके अंदर पहले मलका विक्टोरिया का मुजस्मा पड़ा था और अब वहां पे कुरान पाक का मॉडल है। ये बिल्कुल इसी तरह का एक गुंबद जो था वो जहांगीर के मकबरे में भी था। बाकायदा अंग्रेज पूरे का पूरा गुंबद उखाड़ कर इंग्लिस्तान ले गया। अच्छा, मुसलमानों की सकाफत और आर्ट के हवाले से अंग्रेजों के रवैये में एक बुग़्ज़ नजर आता है और वाज़े तौर पे नजर आता है
یہ جو شاہی قلعے کی اندرونی دیوار ہے یہ مطلب آرٹ کا ایک ماسٹر پیس ہے. اور اس کے انہوں نے انگریز نے کیا کیا, یہاں پہ تیل کے ڈپو بنا دیے, بیڑا غرق کر دیا. جو اس کی ٹائلوں پہ خوبصورت پینٹنگز تھیں وہ بالکل یعنی دھندلا گئی تھیں, بالکل تباہ کر دیا. اس کے علاوہ وہاں پہ جو دیوان عام تھا اس کو ہسپتال بنا دیا, جو شیش محل تھا اس کو فوجی بیرکس میں تبدیل کر دیا, جو گرمائی محل تھا اس کو شراب کا سٹور بنا دیا تھا. تاریخ کی کتابوں میں ایک عجیب و غریب بات بھی لکھی ہوئی ہے, یعنی ہندوستان میں جو آگرہ سرکل کے آرکیالوجی کے انچارج ہیں ڈاکٹر ویلڈن, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے جو اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ دستاویزی شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پہ لکھا ہے, یعنی ایک دستاویز کوٹ کیا اس میں کہ جو لارڈ ولیم بینٹک تھا اس نے باقاعدہ تاج محل کو پورا کا پورا اکھاڑ کر انگلستان لے جانے کا باقاعدہ یعنی ٹینڈر دے دیا تھا, ٹھیکہ دے دیا تھا. اچھا. ایک پھر ہندو نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ سرکار یہ کام نہ کریں, جتنا آپ کو اس پہ خرچ کرنا پڑے گا یہاں سے اکھاڑ کر پورے کا پورا تاج محل انگلستان لے جانے پر, وہاں اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں پر ایک دوسرا تاج محل تعمیر کر لیں. تو وہ پھر پروجیکٹ جو تھا وہ اسی طرح کہیں دفن ہو گیا. لیکن اس کی پوری نیت تھی انگریزوں کی کہ تاج محل بھی, اور پھر تاج محل کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کہ تاج محل کے بالکل ساتھ ایک ریلوے لائن بچھا دی. اب پتہ نہیں یہ دانستہ کیا یا نادانستہ طور پر کیا کہ تاج محل کو نقصان پہنچایا جائے, وہ تو ان کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کی بنیادیں 18 میٹر تک گہری ہیں. اب ذرا آرکیالوجی دیکھو تو مسلمانوں کی, نہ صرف یہ کہ 18 میٹر گہری بنیادیں ہیں بلکہ 100 میٹر تک مٹی نہیں ہے, ریت ہے, تاکہ اگر زلزلہ آئے تو فلیکسیبلٹی ہو اس میں. بلے بلے بلے, جو بڑا بڑا عقل مند بندہ تھا مسلمانوں میں. یہ جو تم جہانگیر کے مقبرے سے بتا رہے ہو یہ انگریز گنبد کھاڑ کے لے گئے تھے, یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ ہمارے بزرگ تھے دو بھائی, جیجا تے پیجا, دونوں مستری تھے. تو یہ تو چورس بن رہا تھا, دونوں آمنے سامنے گو پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے, مستری تھے. تو جو پیجا تھا نا وہ گنجا تھا, اس کا سر جو تھا وہ گول تھا, اور وہ اس کو یہ بھی کریڈٹ حاصل تھا کہ وہ برے صغیر کا پہلا گنجا تھا. تو وہ پیجا گنجا تھا تو جیجا اس کے سر کو دیکھ دیکھ کے تو گنبد بنا رہا تھا, تو وہ پھر گلائی میں ہوتا گیا. یہ پہلی دفعہ اس طرح گنبد کی گلائی کی ہے ادھر مسلمان. یہ تو مسلمانوں کو کریڈٹ, یہ کریڈٹ نہیں ہے, اور پھر کاٹ دو, میں نے تو ہمیں اپنے پلے سے ہی جوڑا تھا. سر ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بھی بالکل ایک بے بنیاد سی بات ہے. لاجواب کنٹریبیوشن ہے تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کی, خاص طور پہ برِ صغیر میں, لیکن یہ ایک تفصیلی موضوع ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات کریں گے. یار یہ جو الف انار بے بکری پے پنکھا, یہ کس نے پہلی دفعہ کہا تھا؟ یہ کریڈٹ بھی بڑے تائے کو دینے لگے ہو. بوجھ لیتا ہے, یہ بوجھ لیتا ہے. دیکھو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے. یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.